Alright. CBT tayo. Tsaka good dual contact, no? NMAX B2. Mayari. Hey. Ano yan? Diyan eh. Cellphone pala. Kala ko kung ano na. Okay, sige. Paklasin na muna natin to. CBT tsaka dual contact. Yun, no? Naka-ready na tayo. Alright. Inisin na muna natin. Nalinis na natin. Alright. Tulad ng dati. Yung iba hindi na inaabot kasi puro mancha na. Pinaputol yung belt niya dati. Okay. Kasama natin may-ari, Johnny. Alright. Babalik na lang natin to. Pinapatuyo na lang natin yung iba. Balik na natin mga lining niya. Kasi yung torque drive. Salpak na. Slider piece lang papalitan natin. Bubasan. Lakas ng makalog. Dual contact na kakabit natin. Alright, kabit na natin to. Let's go. Bukas sa kanya. Alright. Tapos na natin yung dual contact ko. Signal light. Dalawa, kanan. Diba? Patay. Alright, na-CBT na natin at napalitan natin dual contact. Okay, Johnny, testing. Dual contact natin dyan. Nasalpak na natin, oh. Hey! Ayan, signal light, oh. Yan. Kanan. Yun, oh. Johnny, peace bomb. Thank you.